ए बाबू को देखने दोबारा भरी ए लक्ष्मी एडी चले ए छुआ एटा भोल थोड़ी धरबे सेही लोक टिके बेकर गुडी ए मार देमी किंतु ये किछि करि परिबोनी देखि बारते दिन राती बेले बड़ शांत ये दिन हने सळा रूप बारे यार एवढं कथा काय छे बोल दे दे केणसो बाटे बाहेर नाही देख ट्रस्ट काढ आ ना जो छी आसे क्या ना कोई आसे क्या होरु तुम टाणा नहीं डर देखो ट्रस्ट दे ना जो गिर देखने ना जो छुआ हां ठीक है काबरा टॉर्च लियो हां बहुत बड़ साप माने दिगाम का तो सापो ए धर की सापो देख लो देखुछ देखा देनी एटा होजी बाखराज बाखराज बार ना हां हैं बार ले जा अच्छा ऊपर चढ़े आपले आजा टाणी रे ए तोळ पुल्ला बटे जा मोटा पेट्रोल से तू ऑन करिनो डर यार बीच नहीं हां बिसो नहीं डरन ये काढ एरिया मैं ऊपर हां ठीक ये साला हरामजादा साला हरामजादा पैसा खोला ना अरे ए भाई चाहा चलो दस स्वाहा ये विषाक्त यार भयंकर रूप देखि पारते साग माने दिस इज कॉल मैं देखिवा सबे ये होची हमरो बांखराज ये दिन बेला बहुत एक्टिव ए छुआ ए रुक जा ए आस्ते रुक जा गोटे डबा अछि बड डबा ना ए सापर विश्व रुक जा वो तेरी मजा आ रहा है बकराज वाओ आ गया एटी जंटी आई जली वाह व्हाट ए ये भयंकर रूप किंतु ये किछि करि परिबोनी देखि बारते दिन राती बेले बड़ शांत ये एरा पूरा बड़ है एटी बड़ बुरा उड़ दे यार रोडी डबा उडे डबा बड डबा केना एस तो आज डबल रेस्क्यू गुडे स्पेक्टिकल कोबरा विथ याको हमर बड कॉमन ट्रिंकेट बा याको घुडा नागो बांखराज जहा कोइ परिबा आपण ये होच नॉन वेनमस ठीक है कामड़ दे काटी सेडा होच कथा ए रुक जा यार विश्व नहीं ना नॉन वेनमस वाओ मजा ले रहा मेरा मजा पूरा इनु कर दे की बांधे दो कोना नहीं ना कोना नहीं धरबे से लोक टिके बेकर गुडी ए मार देमी रो ए बा देखिवा सबा देखिवा सो केते बड़ मैं तो जहां तो मुगी तू देखथिनी ना ता बेकर ब्लू दिला ब्लैक ये लगना कि ए बड़े हुए इनो भर दियो ये होची आ वीडियो चल के एटो वीडियो नहीं दो ए छुआ दा गला ओधे चैनल सब्सक्राइब चैनल पे चलो अभी दीदी का रेस्क्यू फाइनल है ये भारी पानी माने यहां को सेडी बोई दिया से जार रो बोई कछुआ का जोश जाऊने जोगना तो जाउत रहे कहीं आरे के हला बे आरे सब लगड़ा आ अभी छाड़ दे आउ गुटा का आमे देखो देखो मन काम दिल हां भाई के मैं बड़ा देखो हां धु यार ना से उडे न्यूज़ में ले मुझे फोन कर कोई तुम से दिस पर्सन नहीं फोन कर दिले सिगला ऐसा पर विश्वास नहीं तो धरि पड़ता आराम से इजीली किछ होछ नहीं खाली कामुड़ देना काटिबो खाली कष्ट पेन खाली जेरगा गुटे जाओ पडियो ने गाडू पडियो ने टे कष्ट होनी से आ डरे ना जहार विषय तो कहीं डरे मनुष्य रे बार बेसी विषय एति बड़ कुकुर होइता नाही हैं गुखुर होइतरे एमाने एटी नथांते एमाने एटी केही नथांते ये रात्रि में पूरा शांत देख तू रात दो दिन दे पूरा शांत रात्रि में ये पूरा निष्क्रिय सुंदरी बेकर बेकर गुड नहीं किसी ए सुंदरी ये 20 रुपए सुंदरी ये निशा तो नहीं ना वीडियो चिकन तो हम चारि कोटे কথা होजे ना बारी जाई परनु ये काम किंतु ये ए मु कहू जे से कोणरू बाहरला मते पवन आवाज आला एयर को डाकिला एका चूम चलीला मु कोनी बाहरी गेला ना किसो देखिला बाहरी के जाऊ
ଦେଖାଏ ନା ଭିଡିଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ହଁ ପରା ସେ ବିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଷ ନାହିଁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏ ବିଷ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବିଷ। ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ ଖାଲି ଆମ ଘର ଧରିବାକୁ ବୁଝୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ। କାମୁଡିବ ମାନେ 40 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚତେ ପଡିବ। ହଉ ଏଇଟା କୁକୁର ନା? ହଁ ଇଏ ଗୁଖୁର ଦେଖୁନ ହଁ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର କମନ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ। କମନ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହଉଛି ନନ୍ ଭେନମସ୍। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମାରିବେନି। ଏ ସାପର ବିଷ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ୟାର ଟିକେ ଦିନ ବେଳେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଆଉ ୟାର ରୂପ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର। ୟାକୁ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ଡରିଯିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ରିଲିଜ କଲା ବେଳେ ଥରେ ଦେଖେଇବା ୟାର ବିଷ ରୂପଟା। ଷ୍ଟିକ୍ ଟା ନେଇ ଆସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ କରିବା। ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଅଛି। ଆଉ ଏ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମନ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ଏପଟ ଘୋଡା ନାଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାଙ୍କରାଜୀ କହିପାରିବେ ବା ୟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ୟାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ଖାଇଛି କିରେ? ବାନ୍ତି କରିବୁ କି? ଏ ଭୟଙ୍କର ସାପ। ୟାର ରୂପ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୁଲି ଯାଉଛି, ରାଗି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ସାପ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାରିବ ନା ମାରିବ ନା ମାରିବ ନା। ଫୋକସ କରୁଛି। ସିଏ ଏମିତି କରିବ, କଣ କରିବ? ଏମିତି କରିବ, କିଛି କରିବନି। ତାର ଗୋଟେ ବାହାନା ସେ ଡରେଇବା ପାଇଁ। କେତେ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ 5 ଫୁଟ 7 ଫୁଟକୁ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି 5 ମୋଠୁ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି। ୱାଓ ଇଟ୍ସ ନାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡଟେ। ମାନେ ମୋଠୁ ଲମ୍ବା। ମୁଁ ହଉଛି 5.5 ଫୁଟର ମଣିଷଟାଏ। ମୋଠୁ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହବ। ହଉ ୟାକୁ ରିଲିଜ କରିବା, ବେଶୀ ତଙ୍ଗ କରିବାନି। ଯାରେ ବାବା ତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯା। କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କମନ ଟ୍ରିଙ୍କେଟ ତମେ ଧରିବ କି? ସେଟା କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବଡ। ୱାଉ ବାଲି ଲାଗିଛି। ୱାଉ ରୁହ ସେ ମୋ ହାତରେ ଖେଳୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଛାଡ ଆଉ ବେଶୀ ରାଗିଗଲାଣି ନାଇଁ ଆଉ ନା। ରିଲିଜ କର ଜଲ୍ଦି। ତେରି ଭ୍ୟାଣ କି ଓଇ। ଛାଡି ଦିଅ ଆରାମ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ରିଲିଜ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଇ ବାଇ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରେଟରେ ଦୌଡିଲା।